Evet. We took alphabet. Okay. So here maybe we can say the meaning. Okay. A. Arkadaş. Arkadaş ne demek? What does it mean arkadaş? Arkadaş. Evet, arkadaş. It means friend. Arkadaş friend. Sadik. Friend. Evet, friend. I am hearing Kardashian. Kardeş, brother, ahi. Okay. Arkadaş, friend. Evet. Yes. Şimdi baba. 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 Father. Ceviz. Joz. Ceviz in Arabic. Yes, nefsu. Ceviz. Çocuk. Çocuk. You said it before. Sucuk. Çocuk. Tıfıl. Kid yani. Tıfıl. Çocuk. Evet. Ders. Ders. Bu ne demek? Ders. Ders lesson yani. Ders. Ders lesson. Ders. Çok güzel. Peki. Ev. Ev. What does it mean? Ev. I don't know. Ev, house. Beyt. Fare. Mouse. Evet. Fare far, صح? Yes, far. Fare, far. Tamam. Devam edelim. Gül. Gül. Good. Gül. Rose. Turkey. Gül is rose. Rose. Sorry? This one. Rose. Gül. This one is rose. Yeah, same. Yeah. Çiçek is general yani. Kül, all of them. Çiçek. Evet. Devam edelim. Ağaç. Ağaç. Ağaç what does it mean? Şecer. Tree. Ağaç. Havuç. 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 What would Cezer. Jazzer. Evet, havuç. Havuç. Carrot. Evet. Izgara. Izgara. Havuç. Jazzer. Uzgara. Izgara هذا. Grill. Izgara. Şuva. Kofta. Mesela ızgara köfte, ızgara balık, ızgara tavuk. Küllü ızgara. مشوي. Evet. Sah.
And iş. İş. İş ne demek? İş. Amel. Job. İş. And jilet. Jilet. Jilet bu. هذا jilet. Tamam. شفرة. Evet. Devam ediyoruz. Kalem. قلم. Kalem. Lale هذا. This Same kind rose. of- This one lale. ليلك. In Arabic they are saying ليلك. Leyla, it's in Turkish name. Leyla. Not ليلى. ليلك. Leylek. Ha? ليلك it's ليلى. ليلى. Leylek. In Turkish leylek هذا. Bu leylek. لا لا لا. In Turkish we say this one leylek. Evet. Devam edelim. Masa. Diamond. Diamond elmas. هذا masa table. Masa table. Numara. Numara. Number. Numara. Number. Numara. Otobüs. 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 Bus. Evet. Öğretmen. Öğretmen. Teacher. Teacher. Para. Para. Flus. Sorry. Para. Flus. Money. Para. Evet. Resim. Resim. رسم in Arabic نفسه رسم. رسم. Sage. Saç. Not sage. Saç. Saç. Hair. It means hair. Saç, hair. Again. Hair. Saç. Şar. And şişe. Şişe. Bottle. Very good. Bottle. Şişe is bottle. Tahta. Tahta is wood. Tahta. Wood yani. خشب. Yani in Arabic I don't know what is this. Tahta. Dakika bakalım. خشب. Okay. Tahta. Yeah, you bring the tahta from the tree. Mesela tahta mesela board, blackboard mesela yazı tahtası. Board yani mesela. Tahta. سبورة. Subura, evet. They are saying in Egyptian, they are saying tahta. Same. Tahta. Also, The bed or the sponge of the which one?
At the same time, tahta meaning mesela this material. So this is material tahta. Okay, wood. this one wood yani evet. This one is also tahta. Okay. Okay, at the same time like that meaning. Another meaning tahta it's supura yani. Okay. خشب. Evet, devam edelim. Uçurtma. Uçurtma. Uçurtmayı ben size göstereyim şöyle. Uçurtma. Evet, bu uçurtma. طائرة هوائية. Evet, uçurtma. Ütü. Ütü ne demek? Ütü. Iron. Ütü, iron, evet. Ütü. Tamam. Devam edelim. Vazo. مزهرية. Vaza. Vazo, vaza. Evet. Yemek. I heard it. One eat. Something for eat. Lunch. Yeah, eat. Lunch. Yani mesela lunch, akşam öğle yemeği. Mesela akşam yemeği dinner. Yani yemek aksine ekil yani yemek. Also as a verb mesela to eat. But you can say for lunch, not for dinner. For lunch you mean bak not only yemek lunch yani mesela öğle yemeği together. Yani mesela in Arabic vecibetul gada, vecibetul aşa mesela. This is for lunch, I think. Yemek. Tamam. Lunch vecibetul gada صح? Lunch for وجبة الغداء, yes. Okay, so in Turkish we say öğle yemeği. This one. Öğle yemeği. I will write öğle yemeği. هذا وجبة الغداء. Okay. Mesela akşam yemeği. هذا وجبة العشاء. Akşam yemeği. Tamam. Only yemek. Şunu only yemek. Only yemek. Food. Food. Or eat. Tamam. Zeytin. Zeytun. Zeytun. Çok güzel. Evet. Here, do you have any question? This page alphabet. Actually, we already took alphabet in the first lesson.